Dobra horor priča je još strašnija kada znamo da se zasniva na istinitim događajima. Bilo da je ispričana kroz knjige, filmove ili na neki drugi način, to ne beše činjenicu da su se jednom ti događaji zaista desili i da je to bila nečija užasna realnost. U ovom slučaju ta realnost zadesila je porodice DeFeo i Lutz tokom njihovog boravka u malom mestu po imenu Amityville. Dobrodošli na kanal Jezivo. Na jesen 1974. godine od sedmočlane porodice ostao je samo jedan član, onaj koji je počinio zločin. Prekobne noći porodica DeFeo nije bila baš u najboljim odnosima i kružile su glasine da je glava kuće Ronald Senior, pored toga što je bio dominantan i manijak za kontrolom, često ispoljavao i svoju nasilnost. Veruje se da je zbog načina na koji je sprovodio vaspitanje, ličnost njegovog sina Ronalda juniora formirana u totalno pogrešnom pravcu. DeFeo porodica bila je vlasnik automehaničarske radnje u kojoj je radio Ronald junior, poznati još i kao Butch. Međutim, više vremena provodio i u barovima nego što je bio u radionici. Butch je vremenom postao zavisnik od droge i alkohola, što je rezultiralo nasiljem prema ostalim članovima porodice. Pored fizičkih incidenata, bilo je i momenata kada je potezao pištolj na svog oca. Sva ta energija i loše navike dostigle su svoj vrhunac 13. novembra 1974. godine. Držeći pušku u rukama, Butch je išao od sobe do sobe i ubio članove svoje porodice jednog po jednog. Jedna od čudnih stvari vezanih za ovaj incident jeste da je sam čin trajao oko 15 minuta, ali je kasnije utvrđeno da nisu postojali tragovi borbe. To jeste samo po sebi čudno jer je za očekivati da pucnji iz puške probude drugi ukućani i samim tim omogući im neku šansu za pokušaj odbrane, međutim to se nije desilo. Tela su pronađena u položaju licem prema krevetu, što je navodilo da su namerno tako pozicionirana. Ukoliko to nije dovoljno, oružje navodno nije imalo prigušivač. Komšije nisu prijavile nikakve pucnje, niti su čuli da se išta dešava. Nakon što je ubio svoju celu porodicu, Butch se istuširao, spremio za posao i na kraju prijavio ubistvo, ali sa tvrdnjom da je on otkrio užasne scene po povratku kući. Pokušao je da se izvuče na osnovu nekih suludih alibija, kao što je recimo optužba da je zločin počinjen od strane plaćenog ubice i njegovih saučesnika koji rade za mafiju. Naravno, taj alibi nije mnogo potrajao i DeFeo je na kraju popustio pod pritiskom i priznao ubistvo. Kasnije ukazao policiji na mesto gdje je sakrio oružje i svoju krvavu odeću. U zvaničnom saopštenju koje je dao, kratko je izjavio: "Kada sam krenuo, nisam mogao da stanem. Sve se odigralo jako brzo." Ronald je pokušao da se izvuče pravdajući se glasovima koje je čuo u svojoj glavi. Međutim, psihijatar koji je sarađivao u to vreme sa tužiocima ustanovio i dao drugu dijagnozu, čime je poremećaj podeljenih ličnosti bio totalno isključen. DeFeo je osuđen na 6 doživotnih robija i još uvek se nalazi u jednom zatvoru u Njujorku. Do dan danas nije isključena teorija da je postojao saučesnik koji nikada nije uhvaćen. Nešto više od godinu dana posle stravičnog događaja, kuća porodice DeFeo postaće dom za novu porodicu Lutz. S obzirom da je ovaj dom u Amityville nosio sa sobom ne tako prijatnu prošlost i ne sasvim pozitivnu energiju, mnogi su se pitali da li kuća sa sobom nosi i dozu ukletosti. Svi koji jesu nisu morali dugo da čekaju na odgovor, jer je porodica Lutz ubrzo izašla u javnost sa svojim pričama, nakon što su jako dugo vremena proveli tražeći mesto za život. George i Kathy Lutz su konačno naišli na nešto po njihovom ukusu. Međutim, tada u tom momentu nisu znali za prethodna dešavanja na imanju. Iako je cena kuće prelazila njihov budžet od $50.000, na kraju su ipak odlučili da se usele jer su smatrali da se kuća prodaje mnogo,
ispod svoje prave cene. Nije ih odbila ni činjenica da nastave sa planom nakon što su saznali za DeFeo porodicu. Bili su srećni, međutim njihova kuća snova ubrzo se pretvorila u njihovu noćnu moru. Događaji koji su sledili na kraju će u javnosti biti poznati kroz knjigu Jaya Ensona, koji je sve zabeležio u svom ostvarenju pod nazivom Horor Amityville. Pre nego što se uselio u kuću, George Lutz je bio biznismen, ali ubrzo nakon useljavanja doživeo promenu ličnosti. Postao usporen, mrzovoljan i na neki način jeziv. Počeo da se budi redovno, tačno u 3:15 ujutru, skoro svake noći, i često nije mogao da se vrati na spavanje. Da stvar bude čudnija, to je identično vreme kada je Ronald Jr. počinio svoje ubistvo. Ubrzo su počele da mu se uviđaju stvari, ili kako on kaže da ima nadprirodna iskustva. Video je svoju ćerku na prozoru sa figurama iza njenih leđa, međutim kada je odlazio u sobu, nalazio je ćerku kako spava u krevetu. Ubrzo nakon toga njihova ćerka otkrila je da ima prijatelje sa kojima često priča. Samo problem je bio da te prijatelje niko nije video sem nje. U još jednoj jezivoj situaciji, George je jednom prilikom pri odlasku na posao bacio pogled na svoju suprugu dok je spavala i uvideo da se njeno lice promenilo, kao da je ostarila nekoliko godina. Navodno su delovi kuće uticali da Kathy sa vremena na vreme doživljava promene i ima periode kada se učini da je kompletno druga osoba. Ovo je isto, prema svedočenjima, primetila i njena majka. Kako je vreme odmicalo, čudne stvari nastavile su da se dešavaju. Iščupana vrata, sobe pune insekata, otisci stopala na krovu, kao i otkriće tajne prostorije u podrumu koja nije bila u nacrtima kuće. Ova soba bila je ofarbana u crveno i bila je toliko velika da je u nju moglo da stane samo dvoje ljudi jedno uz drugo. Soba je zračila nekom negativnom energijom i imala čudan miris, da čak ni porodični pas nije hteo da bude u njenoj blizini. Stvari su nastavile da se nižu i Lucovi su potražili pomoć sveštenika, koji je sam doživio neprijatnosti pri ulasku u kuću, kao i to da se ubrzo nakon toga razboleo. Pomenuti Jay Enson, autor knjige, rekao je da je upoznavanje tog sveštenika samo učvrstilo njegovu odluku da nastavi sa svojim radom. On je rekao da je tada shvatio da ovo nije igra, niti film i da se ovo nekome zaista dešava. 14. januara 1976. godine, nakon što je porodica Lutz provela samo 28 dana u kući, odlučila je da zauvek napusti Amityville. Kasnije su svoje događaje prepričavali Ensonu, koji je svoju knjigu pretvorio u bestseller. Kada je Enson upitan da li je tokom pisanja knjige osjetio neke nadprirodne momente, odgovorio je odrično. Međutim, postoji niz situacija sa ljudima koji jesu na neki način povezani sa skriptama knjige, dok je još uvek bila u izradi. Njegova 3 prijatelja imale su bliske susrete sa smrću, od kojih je jedan, nažalost, izgubio život. Prvi je doživao požar kada se njegov auto u kojima je imao skripte zapalio pri povratku od izdavača. Drugi se umalo udavio kada je njegov auto sleteo u reku i ponovo kao i kod prvog u kolima su bile skripte koje su nekim čudom ostale suve. Treća osoba, koju je Enson dao prva 2 poglavlja za čitanje, umrla je iste noći u požaru. Odvojeno od misterija koja okružuje Ronalda DeFea mlađeg, koji je zbog glasova u svojoj glavi ubio celu svoju porodicu, i paranormalnih događaja iskušenih od strane porodice Lutz, ne postoje druge znane priče o progonima u kući. Od ubistava 1974. godine kuća je bila u vlasništvu još 4 porodice. Prema zahtjevima vlasnika koji je došao nakon Lutzovih, adresa je promenjena, a poslednji put kada je kuća bila listirana za prodaju bilo je 2016. godine kada je prodata za čak $605.000. Iako postoje debate da li je priča porodice Lutz istinita, činjenica ostaje da je masovno ubistvo izvršeno na toj imovini i to je nepobitno. Paranormalni događaji poznati su po tome što od skeptika stvaraju vernike.
Tako da, bilo da se radi o parčetu nakita, komadu odeće ili cijeloj kući, budite pažljivi šta kupujete, jer kako izreka kaže, možete završiti sa mnogo više stvari nego što ste očekivali.